Buenos días. Good morning, everyone. Es un gozo estar en la casa del Señor esta mañana. It's a really joy to be in the house of the Lord this morning. Venimos a adorarle, venimos a exaltarle We came to worship and to exalt His name, y venimos a que Él nos llene de su paz. and we came here for Him to fill us with His peace. Es un privilegio para mí esta mañana estar con ustedes. It's a privilege for me this morning to be here with you guys. Agradezco a la hermana Liz, que viene de Kansas, a ayudarme a traducir. I thank Sister Liz that came from Kansas to interpret the service for me. Pero sé que el Señor ya tiene el control, su espíritu está entre nosotros But I know God has the control. His Spirit is here with us. y nos unirá en la fe y en la palabra. And He will unite us in faith and in His word. Les voy a invitar a que abran su Biblia o a que me acompañen a leer I will invite you all to please open your Bibles and join me in reading. ¿Dónde están mis lentes? I can find my glasses. Entiendan un poco mi nervio. Yeah, I'm sorry about that. Ok. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 20, versos del 19 al 23. Please join me to read the Word of the God in John 20, verse 19 to 23. Permítame leerlo en español y luego la hermana lo leerá en inglés. Please allow me to read in Spanish, and then my sister will read it in English. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. In the name of God, Jesus, and the Holy Spirit, we read the word. It says, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Verse 21 says, again Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Amen. Amén. Quiero comenzar diciendo que hay dos tipos de miedo, el miedo natural y el miedo irracional. I want to begin by telling you guys there is two types of fear, the natural fear and the irrational fear. Los miedos irracionales nos esclavizan y no permiten que nosotros vivamos una vida tranquila. The irrational fears enslave us, and it does not allow us to live a calm and peaceful life. Hablemos un poco de los miedos naturales. Let's talk about a little bit about the natural fears. En miedos naturales, por ejemplo, cuando caminas por las calles y de repente sientes miedo. The natural fear is like, for example, when you walk on the street and all of a sudden you feel fear Porque alguien te viene siguiendo. because somebody is following you. Otro podría ser que cuando caminas por los jardines, un perro te ladra. Another one could be when like, you're walking in the garden or in the park, a dog barks at you. O cuando tú vas por alguna calle o algún lugar que tú sabes que asaltan mucho o roban mucho. Or like when you're walking in the streets or some neighborhoods that you know that the robberies happens all the time. Y otro miedo natural puede ser cuando nos anuncian las alarmas que hay tormenta, viene un tornado o puede ser que haya nieve. Another natural fear will be like, for example, in town when we have those alarms and that we have a tornado warning,
or something like that. Y esos miedos nos hacen cuidarnos y protegernos, And those fears kind of give us a mechanism to protect ourselves porque es algo natural que debemos de hacer. because it's a natural thing that we have to do. Pero ¿qué pasa con los miedos irracionales? But what happened with the irrational fears? Esos, perdónenme, esos Yeah, I'm miedos sorry. irracionales, de repente se me traba la lengua. Those irrational fears, I'm sorry, sometimes my tongue gets stuck. Haré mucho esto durante el mensaje porque me pasa. I would do this a lot during the message because that happens to me a lot. Los miedos irracionales son Sí. diálogos que se hacen en nuestra mente. The irrational fears are dialogues that we have in our minds. Por ejemplo, cuando decimos, me van a abandonar, For example, when we say somebody's going to leave me, quizás pensamos, no le caigo bien a nadie, sometimes we think, well, people don't like me. no quiero llegar porque no sé si voy a ser bienvenido, I don't want to go to that place because I don't know if I'm going to be welcome. tal vez no les gusta cómo hablo, Maybe they don't like how I speak. o aquellos cuando estamos en situaciones difíciles como enfermedad, como una crisis económica, Or maybe those times were are difficult for us when we go through a sickness or economic situations. y sentimos que se nos viene el mundo encima. And we feel that the world pretty much comes upon us. No hay salida, no hay esperanza. There's no way out, there's no hope. La mente nos traiciona. Our minds betrayed us. Los miedos irracionales son con los que más vivimos The irrational fears are the ones that we live with them the most. y nos hacen ponernos ansiosos, nerviosos y algunas veces depresivos. And those cause us to be nervous, anxious, and sometimes depressed. Pero en este pasaje vamos a ver cómo el miedo se había apoderado de los discípulos de Jesús. And in this Bible verse, we kind of see how fear took over the disciples of Jesus. Y también cómo el miedo nos paraliza y ya no nos deja pensar en nada. And how fear paralyzed us, and it does not allow us to think about anything else. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué piensa Jesús cuando estamos de esa manera? What Jesus does, what he thinks when we are in that fear. La primera cosa que quiero que entendamos y pongamos nuestro corazón y nuestros oídos abiertos esta mañana porque el Señor vino a hablar, And the first thing that I want you guys to put your ears, your mind, and your heart in this word that God wants to speak to you. dice, no tengas miedo, paz a vosotros. Aunque sintamos que estamos perdidos, siempre hay esperanza. Don't be afraid. Peace be with you. Even if you feel uncomfortable or any situation, I am with you. Amén. En el versículo 19 dice la palabra del Señor. In verse 19, the word of God says, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, no estaban reunidos celebrando. they were not united celebrating. No dice así. It doesn't say like that. Dice que estaban encerrados por miedo de los judíos. It says that they were locked because I'm sorry, it happens to me too. They said they were locked because they were fear of the Jewish people. Ellos habían decidido encerrarse, alejarse de todos, They have decided to lock themselves and be away from everyone por un miedo natural, for a natural fear porque los podían perseguir. because they were after them. Acababan de crucificar a su maestro. They have crucified the teacher. Esa mañana fueron al sepulcro y ya no estaba. That morning they went to the tomb and he wasn't there. Eso causó un miedo natural. ¿Qué pasará con nosotros? That caused a natural fear. What's going to happen to us? Pero también les vino el miedo irracional. But also the irrational fear came to them.
Cerraron bien las puertas para que no entraran. They locked the doors so no one can come in. Olvidaron las palabras de su maestro. They forgot the words of his teacher. Y por eso Jesús vino esa mañana. And that's why Jesus came that morning. No era morning, era en la tarde, perdón. It wasn't in the morning, it was in the afternoon. I'm sorry. Fue en la noche que se presentó y les dijo, paz a vosotros. And then Jesus got close to them and said, "Peace be to you." Increíble el miedo que los discípulos habían tomado o estaban teniendo en ese momento. It's incredible how that much fear the disciples were feeling at that moment. El miedo los había llevado a una habitación. ¿Para qué? That fear took him to a room for what? Para no dejarse ver de los judíos. So they would not be seen by the Jewish people. El temor les pintaba un panorama increíble. The fear was picturing them a situation that was incredible for them. Había un sombrío espantoso. It was a clouded, fearfulness. Jesús desapareció. Jesus disappeared. No lo vieron, no sabían dónde estaba. They haven't seen him. They don't know where he was. Los judíos los iban a seguir The Jewish people were after them. y eso era algo catastrófico para ellos. And that was a catastrophe for them. Pero Jesús se presenta y con su tierna voz les dice, paz a vosotros. But Jesus appeared before them and he stood and said, "Peace be to you." Este saludo no solo les consoló, This welcoming not only consoled them, sino que creó una nueva realidad. but also created a new reality. Y esa nueva realidad no solo pasó en ellos, But that new reality not only happened to them, pasa en nosotros. happens to us. Jesús viene a decir, paz a ustedes, paz a vosotros. Jesus came today and said, "Peace to all of you." La paz de Jesús te promete The part that Jesus promised you, que no es la que el mundo te da, that is not that the world is given to you. es la que Él nos da y nos permite estar en paz. That's the one he gave us and allow us to be in peace. Y esa paz no es momentánea, And that peace is not for just a moment. esa paz es progresiva. That past progress. Es una paz que brota de la victoria de su resurrección. That past that comes from the victory of his resurrection. El enemigo quiere acabar con nuestra paz. The Gloria a enemy Dios. wants to end our peace. Pero el Señor ha anunciado que Él ha venido para que tengamos paz. But Jesus Christ have announced to us that he came so we can have peace. Amén. Amén. Él nos dijo que tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él. He said, "In this world you're going to have afflictions, but trust me. Él ha vencido al mundo. He has overcome the world." Los miedos naturales o irracionales no nos van a abandonar. The irrational or natural fears are not going to leave us. Siempre van a querer controlar nuestra mente y nuestro corazón, nuestra vida. They always will want to control our hearts, our minds, and our lives. Y vamos a pensar que estamos acabados. And we're going to think we are finished. Y vamos a desplomarnos. And we're going to faint. Pero el príncipe de paz But the Prince of Peace ya ha resucitado para que esa paz esté en tu corazón. He has resurrected so that peace can be in your heart. Creamos en Él. Believed in him. Creer en Él es constantemente, todos los días. Believing in Jesus is a constant thing that we have to do every day. No es solo cuando dijimos acepto a mi Salvador, It's es not- todos los días. It's not only when we said, "I accept my Savior." It's an everyday thing. Pero pasamos luchas y pruebas We go through struggles and trials. y vienen pensamientos a nuestra vida. And thoughts come into our lives. Déjame contarte una historia Let me tell you a story. que me ha pasado. They happened to me Hace 2 meses, about 2 months ago. una de las personas a las que le limpio su casa One of the people that I cleaned their house me dejó un obsequio y una nota. left for me a gift with a note.
Durante la limpieza ella me había enviado un texto pidiéndome que por favor revisara su internet que se había desconectado. During my work cleaning the house, the owner sent me a text and said, "Can you please check my computer because something has happened?" Yo terminé la limpieza y le envié un texto diciendo que terminé y que gracias por lo que me había obsequiado. I finished cleaning, so I text her and I say, "Hey, thank you for the gifts you left me. I'm already done." En la noche, cuando revisaba mi celular, In the nighttime, when I was at home and checking my phone, me doy cuenta que ella me había enviado otro texto. I noticed that she has sent me another text. Y el texto sonaba de una manera inusual y yo pensé que estaba molesta. That text sounded with the unusual voice, so I thought she was angry. Y empezó mi temor, mi miedo irracional. So my irrational fear began to click. Empezó mi mente a llevarme, ¿qué voy a hacer? My mom took me to a place of, what am I going to do? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? What's going to happen to my finances? ¿Qué voy a hacer ahora? What am I going to do now? Y empezó un miedo terrible a apoderarse de mi mente y de mi corazón. And then a fear began to take cover my mind and my heart. Decidí no decirle a nadie. I decided not to tell anyone. Me encerré. I encerré locked en mi propio myself miedo. in my own fear. Y con el pasar de los días, orando, llorando y asustada, And the days passed and I was praying and in fear. empecé a entender. I began to understand. El Señor me llevó a recordar God took me back to remember que Él es mi proveedor. that He's my provider. Él es quien me sostiene. He's the one who sustains me. Y su paz empezó a invadir mi corazón. And His peace began to float in my heart. Y empecé a sentir cómo mis fuerzas volvieron a volver a estar tranquilas. And I began to feel how my strength began to take over. Y ya se los pude contar a mis hermanas, And I could tell my brothers, my sisters, porque ya tenía la solución. because I had the solution. Cristo había venido a decirme, paz a ti, Nelly. Christ came to say peace to you, Nelly. Y ahora hasta el día de hoy sigo trabajando para esta persona. And until today, I still work for that person. El medio irracional me había cegado. The rational fear had blinded me. Y eso va a pasar si no prestamos atención. And that's going to happen if we don't pay attention. Ahora hasta el cliente me ha dado una llave para entrar a su casa. Even now, that client has given me a key so I can go into her house. Dijo Nelly, perdóname que no te he dado la llave antes, pero ten la llave de mi casa. He said, Nelly, here is the key. I'm sorry I didn't give it to you before, but here is the key of my house. Yo solo tenía un miedo irracional, I only had an irrational fear. pero soy hija de Dios. But I am the daughter of God. Y Él me And defiende. He defends Y me. Él me lleva al And camino correcto. he takes me to the right path. Amén. Amen. Eso hace Él en mí y eso hace Él en ti. He do it in me. He can do it in you. Esta es mi historia hoy. That's my story ¿Cuál today. es la tuya? Which one is yours? ¿Cuándo el Señor te ha mostrado su paz? When God has shown you His peace? ¿Cuándo te has sentido perdido? y When Él have te you da su feel paz? lost and you don't have peace? Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesus came to give us life and life in abundance. Aunque los temores y los miedos nos quieran invadir. Aunque And los- when fear wants to take over us, Míralo cómo Jesús see how Jesus nos entiende. understands us, Te entiende a ti. understand you, Entendió a sus discípulos. understood His No entró disciples. ni regañándolos. He didn't came and be reprimanding them. No entró reclamándoles qué les pasó porque me dejaron. He didn't came and say, why you have left me. Él no vino de esa manera. He didn't came in that position. Él llegó diciendo paz a vosotros. He came and said, peace to you. Y no solo llegó diciendo eso, dijo, mira mis manos. Not Gloria a only, Dios.
Not only he came to say that, but he also said, come and see my hands. Les enseñó su costado herido. He also showed them the side that it was bruised. Eso les dio para que se afirmaran, He showed to them so they can be reaffirmed. para recordarles que Él ya padeció por nosotros. To Gloria a remind Dios. them that he already had paid the price for us. No tengas miedo. Don't be afraid. Cuando les hubo dicho eso, dice el versículo, les mostró las manos y el costado. When he has said that and shown him their hands and the side, La presencia de Jesús les quitó el miedo. the presence of Jesus took the fear away. La presencia del Señor los hizo salir de donde estaban. The presence of Jesus allowed them to get out of the place they were in Contemplar las manos y el costado del Señor by seeing the hands and the side of the Lord. es adentrarse al corazón del Evangelio. Is to go into the deep of the gospel. Cada llaga es una marca de su gloria. Every room, it's a mark of his glory. Una palabra silenciosa A silence word que habla de amor, to speak of love, perdón y fidelidad. forgiveness, and faithfulness. Para los discípulos como para nosotros el día de hoy, For the disciples, it's as well for us today. mirar esas heridas Seeing those rooms es recordar que hemos sido amados hasta el extremo. is to remember that we have been loved to the extreme. Y que su redención y su perdón es para siempre. And that his forgiveness and redemption, it's forever. Hay un precio infinito, gloria al Señor. That is an infinite prize. Glory to God. Jesús les había dicho a sus discípulos en Juan 13, versículo 1, Jesus have told the disciples in John 3, chapter 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado knowing Jesus that his time has come, para que pasase de este mundo al Padre, so he can pass from this world to the Father, como había amado a los suyos how he has loved que, the ones that belong to him, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. that were in the world, he loved them into the end. Los discípulos se regocijaron al ver a Jesús. The disciples rejoiced when they saw Jesus. ¿Tienes regocijo esta mañana, mi hermano? Are you rejoicing this morning, ¿Estás brothers? contento esta mañana? Are you happy this morning? Este mensaje no es de tristeza. This message is not for sadness. Este mensaje es de gozo. This message is for joy. Este mensaje es de alegría. This message is for joy. Este mensaje nos recuerda que Cristo vive. This message reminds us that Jesus Christ is alive. Los discípulos se regocijaron. Tú y yo tenemos que vivir con regocijo. The disciples rejoiced. You and I, we have to live with rejoicing. Hay victoria porque Él padeció por ti y por mí. There is victory because he paid that for you and I. Isaías 53:5 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaiah 53 says, because his wound was because of our sin. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. I don't know what I say. It's Isaiah 53:3, right? Sorry. Él es nuestra paz. Sobre Él fuimos nosotros libres. Can you put Isaías 53:5, please? Okay. You got it? Si no, don't worry. We continue. Es en vivo. Denle un aplauso al Señor por la victoria que Él te está dando esta mañana. Porque viniste para recibir su gracia y su bendición. You come in here because you need bring or receive His blessing. This is the reason we're coming here. We wanted to hear us. She We didn't wanted need an to hear interpreter. God. Oh, sorry. Go ahead. Go ahead. Need an interpreter. Go ahead. Go ahead. Gracias al Señor. Glory to God, right? 53:5. Isaiah 53:5 says, but he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him.
Cuando Cristo muere, When Jesus Christ died, nos da salvación give us salvation y nos da sanidad. and give us healing. Él quiere recordarnos, He wants to remind us cuando se presenta a los discípulos, when he presented to the disciples que la obra está hecha. that the war is done. Déjame contarte otra historia. Let me tell you another story. Cuando Salvador y yo nos contagiamos de COVID en el 2020, When Salvador and I, we caught COVID-19 in 2020, pasamos una travesía grande. we went through a really rough path. Y un 21 de mayo, And May 21st, Salvador esa mañana estaba llorando. Salvador, that morning, he was crying. Salvador era mi esposo, Salvador was my husband. por los que no sabían. For the ones you didn't know. Y si no, para que lo recuerden. And if not, so you can remember him. Ok. Esa mañana yo le hablo y no puede contestar, y no puede hablar. That morning, I called him and he couldn't speak. Y me dice que está llorando, pero no me puede contar porque se va a quedar sin oxígeno si llora. And so he was crying, but he couldn't tell me because if he would speak, oxygen would not work. Y me dijo, soñé algo, He said, I dreamed something, pero no te preocupes, but don't worry about it. no fue nada malo, It wasn't nothing bad. pero lloro si te cuento. But I will cry if I told you. Más tarde te lo digo. Later on, I will let you know. A la hora lo estaban entubando An hour after, he was being intubated, y no me pudo decir qué pasó. and he couldn't tell me what happened. El 6 de junio June 6th, nos hace una llamada al hospital the hospital called us, y nos sugieren que desconectemos a Salvador porque él ya no puede más con su cuerpo. and they advised us to disconnect Salvador because his body is too weak. Y yo le dije que nos dieran 3 días para orar. So I told them, give me 3 days so I can pray. Necesitábamos encontrar la voluntad de Dios. We needed to find God's will. No respondí a esa, yo no di esa respuesta. I didn't give them an answer. 5 días más tarde 5 days later, volvieron a llamar they called again. y dijeron que sugerían desconectar a Salvador. They suggested again to Salvador be disconnected. Y yo dije no. And I said no. Y una de las médicos paliativos que estaba allí And one of the medical staff that was there, dijo, de todos modos va a morir. he said, no matter what, he's going to die. Y yo dije sí, And I said, yes, probablemente sí, probably it will. pero no cuando yo diga, But not when I said. es cuando Dios decida. And when God said, Amén. amen. Y pasó que al día que cuando cuelgo esa llamada, And it happens that after I hang up the call, ¿se imaginan mis miedos naturales y mis miedos irracionales? can you Imagínense. imagine my natural fear and my irrational fears in that moment? Y lloré, And I cry. y lloré, And y I lloré, cry. y lloré todo lo que pude. And I cry everything I could. Y solo pedía, Señor, ayúdame. And I only said, God help me. Mi día se volvió gris, My day become dark. más gris de los que ya había pasado. Darker than the ones that I have already gone through. Pero resulta que al día siguiente But it happens that the next day, hablo al hospital I call the hospital preguntando cómo está Salvador. asking how Salvador is. Déjenme abrir un paréntesis. Let me open a parenthesis. Yo había pedido al hospital, I have asked the hospital cuando lo entubaron when he got intubated en el mes de mayo, in May que no me llamaran to not call me de noche o de madrugada. at nighttime or in the middle of the night. Cualquier cosa que pasara, Anything that happened, yo no quería saber de noche o de madrugada. I didn't want to know at nighttime or in the middle of the night. Yo quería que me lo avisaran de día. I want them to tell me in a daytime. Cerramos paréntesis. We close parenthesis. Continúo. And I continue. Cuando llamo en la mañana, al día siguiente que habían dicho que había que desconectarle, So the next day when I called,
the day before that they told me about him being disconnected, resulta que el que me responde, el enfermero que me responde me dice, él no está aquí. so the nurse, the answer the phone call, it says he's not here. Y yo dije, ¿qué pasó? So I said, what happened? ¿Qué pasó? What happened? Y él me dijo, un momento. And he told me, give me a second. Me dejó esperando. He led me waiting. En ese momento, In that moment, mi mente empezó a tener miles de escenarios. my mind began to create different kind of scenarios. Por supuesto que el terrible era, Because of course, the terrible one was murió, he died. murió maybe. A lo mejor. He died, maybe. Sorry. Sorry. Ok. Y resulta que cuando me responde otra vez, So it happens that when he answered me back, me explica que lo movieron de unidad he explains to me that he was moved from a different section porque fue sanado del COVID. because he was healed from COVID. Porque él ya no tenía COVID. Because he didn't have COVID anymore. Y pregunté, ¿qué? So I asked, what? ¿Me puedes explicar otra vez? Can you explain it to me again? Y le dije, ¿me estás diciendo que ya no tiene COVID? So I said, you telling me that he doesn't have COVID? Y dijo, sí. And he said, yes. Colgando la llamada, After I hang up the phone, brinqué, salté, lloré. I jump again, and then I cry. Amén. Amen. Adoraba a mi Señor. I was praising my Lord. Paz a vosotros. Peace be to us. Y resulta que como yo seguía saliendo positiva de COVID, And it happens that for some reason I will continue to be positive of COVID. me fui a hacer la prueba I went to test myself, y salí positiva. and I was positive. Y dije, And I said, gloria a mi Padre. glory to my Father. Señor, ¿cómo eres de grande? God, how big are Un you? moribundo sanó de COVID. A person that is almost dying was healed of COVID. Ayer estaban declarándolo muerto. Everybody was declaring him dead. Y el Señor le está dando nueva vida, nueva oportunidad. And then the Lord is giving me a new opportunity, new life. Vendrá un nuevo día para ti. A new day will come for you. No te preocupes de los miedos que tengas en este momento. Don't worry. Don't worry about the fears you may have in this moment. El Señor tiene el control. El Señor tiene el control. God is in control. Él ya padeció por ti. He has died for you. Y déjame decirte And let me tell you something. que cuando Salvador despertó That when Salvador woke up, del coma inducido, the coma he was in, me contó el sueño he told me about the dream. y me dijo, And he told me, esa noche había soñado. that night I had dreamed. Sentí como el Señor venía hacia mí I felt how God came to me y me dijo, and told me, no te preocupes, yo ya morí por ti. don't worry about it. I already have died for you. Ese había sido su sueño. That was the dream he had. Y el Señor le respondió y hasta el día de hoy le dio el privilegio, no, el día de hoy no, el Señor le respondió y le dio el privilegio de vivir 3 años más. God answered him and gave him the privilege to live 3 more years. Para la gloria de Él. For the honor and glory for him. Esto no era para muerte, That was not for death. era para la gloria del It Señor. was for the glory of God. Esa es nuestra esperanza, That's our hope. que después de la aflicción, That after the affliction, después de la enfermedad, after the sickness, cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo hoy, any situation that you are going through today, Cristo ha resucitado para darte poder. Christ has resurrected to give you power. No temas, Don't paz be a afraid. vosotros. Peace be to you. En los últimos versículos Jesús habla y le dice a sus discípulos, les dijo otra vez, paz a vosotros. And then in the last verses, Jesus Christ repeated again, peace be to you. Pero esa paz ya no era el saludo, But that peace was not a greeting. esa paz era de, vamos,
That peace was to, come on, let's go. Sigamos, Let's continue. prosigamos. Let's go. Hay mucho que hacer. It's too much to do. Esto es el principio. This is the beginning. Esta es la razón por la que morí. This is the reason that I died. Porque el mundo tiene miedo y tiene temor. Because the world has fear. Pero en Cristo tenemos salvación. But in Jesus Christ we are saved. Él subrayó de esta manera con ese saludo. He is stable this way with that greeting. Inauguró un nuevo estado espiritual. He established a new spiritual being. El que tú y yo gozamos hoy si hemos creído en Él. The one you and I, we receive and enjoy on this day. Los discípulos pasaron del miedo al gozo, The disciples went from fear to joy. del miedo a estar paralizados, tuvieron paz. That after have a fear that paralyzed them, they have peace. Cuando Cristo resucitó, When Jesus Christ resurrected, dijo he said que tengamos que hacer una misión. that we have to do a mission. Nos dejó una misión de contar las buenas nuevas. He left us a mission to tell the Y- good news. Y quizás pienses que no puedes porque no sabes la Biblia. And maybe you think that you can't do it because you don't know the Word of God. Cuenta cuántas cosas ha hecho Dios en ti. Tell the world what God has done in you. Cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho en ti. Tell your family what God has done in you. Dile a tus amigos lo que Dios ha hecho en ti. Tell your friends what God has done in you. Deja que el Espíritu te guíe. Allow the Spirit of God guide you. Cristo Jesús sopló el Espíritu en los discípulos. Jesus Christ breathed the Holy Spirit in the disciples. El Señor está soplando su paz esta mañana aquí. Jesus Christ is breathing His peace right here Porque Él quiere que te vayas lleno de su paz. because He wants you to leave this place filled with His peace. Porque si veniste cansado y cargado, Because if you came tired and loaded, Él te quiere dar su paz. He wants to give you His peace. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. That peace that surpasses all understanding. Concluyo diciendo, I finished telling you. para el creyente esta paz constituye To the believer, this peace established más que un consuelo psicológico, more than a psychological counsel. es una convicción interna It's an internal conviction de que la paz de Dios está contigo. that the peace of Jesus, God, is with you. Es la plena seguridad de su perdón, Is the full understanding of His conviction, de su divino amor, divine love, de su comunión con nosotros. His communion with us, La verdadera paz the true peace. la verdadera paz del Señor es una paz transformadora. The true peace of the Lord is a transformation peace. No es algo que surge de nosotros, It's not something that comes within us, sino del encuentro que tenemos con Cristo. but the encounter we have with Jesus Christ. Porque cuando nos encontramos con Él, Because when we found Him, siempre vamos a escuchar we always gonna hear paz a vosotros. peace to us. Esta mañana, This morning, si tú veniste cansado y cargado, if you came tired and loaded, si veniste con miedos naturales o irracionales, if you came with irrational natural fears, Jesús quiere decirte que te quiere dar su paz. Jesus wants to tell you that He wants to give you His peace. No te vayas igual. Don't leave the same. No nos vayamos igual. Let's not go Yo or oraba leave the esta same. mañana. I prayed this morning. Yo oraba esta mañana. I prayed this morning Y yo le pedí al Señor, and I asked the Lord, yo no quiero regresar igual. I don't want to return the Yo same. había estudiado el mensaje, I have studied the message, pero la palabra me sigue hablando. but the word continues to speak to me. Pero la palabra sigue tocando mi corazón y mi vida.
the word continue touching my heart Porque and lo my life. necesito todos los días. Because I need him every day. Esto no es una emoción. This is not an emotion. Esto no es solo momentáneo. This is not just for a moment. Tienes que tener convicción. You have to have conviction. Tienes que creer You have to believe que Jesús resucitó that Jesus Christ para resurrected salvarte, to save you, para sanarte to heal you, y para liberarte. and to deliver you, free Si you. quieres que el Señor te dé su paz, ponte de pie. If you want the peace of Permíteme the orar. Lord, stand up and allow me to pray for you. Si quieres, ponte de pie. If you want, please stand up. Mientras el alabanza pasa, el grupo de alabanza. The worship members, please come. Si estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón If you are here and Jesus Christ is not in your heart, y quieres conocer and you want to know him, a Jesús que murió en la cruz that Jesus that died on the cross, y quieres escuchar su voz and want to hear his voice diciéndote paz, telling you peace, yo te pido que cierres tus ojos I ask you to please to y close your repitas eyes conmigo esta oración. and repeat with me this prayer. Señor Jesús, Jesus Christ, yo te recibo hoy I welcome you today como mi único y suficiente Salvador. for the only one and sufficient Savior. Yo creo que tú eres Dios, I believe that you are God, que moriste en la cruz por mis pecados that you died for me in the cross y for my sin, resucitaste al tercer día. and you resurrected the third day. Me arrepiento. Me arrepiento. Soy pecador. I'm a sinner. Perdóname. Forgive me. Salva mi vida hoy. I repent and save my Para life que cuando today. yo muera So when I die, pueda estar en tu presencia por siempre. I can be before your presence forever. En Cristo Jesús te declaro mi Señor. In Jesus Christ, I declare you Mi my Salvador. Lord, my Savior. Amén. Amen. Déjame orar por la iglesia. I'm going to pray for the church. Gracias, Señor. Thank you, Lord, Gracias por tu palabra. for your word. Paz a vosotros. Peace be to us. Gracias porque nos amas. Thank you for your love. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus, Te apareciste en nuestras vidas. that you came into our lives. Ahora te amamos. We love you. Conoce nuestras debilidades. You know our weaknesses. Conoce nuestros temores. You know our fears. Conoce nuestros miedos. You know our fears. Pero tú eres nuestro Rey. But you are our King. Tú eres nuestro sanador. You are our healer. Tú eres nuestro libertador. You are our freedom. Por eso, Señor, That's why, Lord, oramos a ti esta mañana. we prayed to you this morning. No nos permitas regresar igual. Don't allow us to go back the same. Espíritu Santo, te necesitamos. Holy Spirit, we need you. Redarguye en nosotros. Go deep into ourselves. Instrúyenos. Instruct us. Dirígenos. Direct us. Enséñanos. Teach us. Y que cuando estemos pensando que caemos, And when we feel like we're failing, levántanos con tu poder. carrying us with your power. Señor, oramos a ti. We pray to you, Lord. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Let your will be done in our lives, conforme a tu plan y a tu propósito. according to your plan and purpose, Y para que nosotros te adoremos y te bendigamos siempre. so we can also worship you and pray you forever, Señor, que tengamos el gozo de nuestra salvación. that we can have joy in our salvation. Que tengamos una vida plena en ti. We have a pleasant life in you. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, lo pedimos. we Amén. ask. Amen. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Peace be to you, brothers and sisters. Bless you.